U jednom od vaših videa ste rekli da ste bili u pravu vezano za hiperinflaciju, odnosno inflaciju. Pa jel možete da objasnite to našim gledalcima kako dolazi do te svetske inflacije i kako država upada u inflaciju? Inflacija jednostavno znači porast cijena. Hiperinflacija je nekontrolisani rast cijena. U ekonomskoj struci nema opšte prihvaćene definicije šta je hiperinflacija. Neko govori o 20% godišnje, neko o 30%, neko o 50%. Ja govorim o 100%. Dakle, vrlo komotno jednoj cifri koja je očigledna svakome. Ja sam se zapravo davno rodio, tako da se sjećam hiperinflacija iz 70-ih, 80-ih godina. Iz 70-ih one su došle zbog toga što je bilo strašno printanje petrodolara. Naime, to je doba kada su zemlje OPEC-a odlučile da uzmu proizvodnju nafte u svoju ruku. Za vrlo kratko vrijeme su podigle jako cijene, jako puno novca je bilo u opticaju. I šta su radili s tim novcem? Pošto nisu imali razvijen bankarski sistem, davali su ga banke u zapadnoj Europi, u Americi, u Japanu. Oni su im davali kamatu od 3%, a onda su posuđivali ogromne količine novca, zapadne zemlje, zemljama u razvoju, za 6, 10, 12, 15, 30% kamate. I došlo je do hiperinflacije, osobito u zemljama koje nisu mogle da plaćaju ne samo glavnicu, već ni kamate. Primjer takve zemlje je Argentina ili Brazil i čitav niz drugih južnoameričkih zemalja gdje je inflacija na godišnjem nivou bila po 10.000%. Međutim, hiperinflacija je bila zahvatila i tadašnju Jugoslaviju tokom 1980. godina. Tadašnji predsjednici SIV-a, Saveznog izvršnog vijeća, što mi rekli premijeri, kao su bili Milka Planinc, Branko Mikolić i drugi, pokušavali su sve da se uhvate u koštac sa inflacijom, međutim oni su imali komunistički komunističke metode i vi ne možete tržište da tako upravljate na centralistički način. Imali su situaciju da svaki ponedjeljak dižu cijene, svaka firma, nema veze da li proizvodite automobile, da li proizvodite obuću, da li dajete turističke usluge, svaki ponedjeljak dižete cijene. Nekada 2 puta sedmično, nekada svaki dan. To je bilo vrlo nestabilno vrijeme, sve do dolaska tadašnjeg saveznog premijera Ante Markovića, koji je među prvim mjerama vezao tadašnji jugoslovenski dinar za najstabilniju evropsku valutu, to je bila njemačka marka, odnos 1:7 i nakon toga više nije bilo tog skoka cijena, stvari su stabilizirane. Međutim, mi se sad nalazimo u drugačijoj situaciji. Po čemu je drugačija? Pa vi ste uvijek imali određene svjetske valute u koje ste mogli pobjeći s vašom nacionalnom. Ako je recimo srpski dinar ili alžirski dinar ili irački dinar ili nije bitno jen ili juan i tako dalje, ukoliko je slab, vidite u jaku valutu. To može biti švicarski franak, to može biti danas euro, nekad njemačka marka, to može biti američki dolar. I dobro je kada imate takvu valutu. Problem nastaje kad vi nemate jaku valutu. Ako vidite da se prekomjerno štampa euro, on postaje sve manje vrijedan. Ako se prekomjerno štampa dolar, kao što to bilo recimo 60. godina tokom rata u Vijetnamu, štampali su hiljade milijardi, davali ratnoj vojnoj industriji, proizvodili te vojne stvari i tako dalje. Kad neko štampa bez pokrića, neminovna je posljedica pojava hiperinflacije. Šta se desilo danas? Od svih tih dolara koje su onda plasirane prvo u zapadnoevropske zemlje, u zemlje EU-a, sad polako dolaze na naše tržište, cijene počinju da divljaju. Pogledajte naše cijene, evo ja sam govorio neki dan o cijenama u Bosni i Hercegovini, vrlo slična situacija sigurno u Srbiji i u okolnim zemljama. Na primjer, kila krumpira kod nas je izražavala prije godinu dana u tim fenizima i kažu bila je 60 feninga. Danas je 2 marke. Od 0,6 maraka do 2 marke, to je više od 3 puta povećanje, više od 300% povećanje. Ista stvar je sa kupusom, ista stvar je sa grahom. Ista stvar je sa građevinskim materijalom. Ljudi stalno prave kuće, tako renoviraju stanove, prave kuće, kupuju nekretnine, kubik drveta
bio je prije godinu dana 200 ili 250 maraka, danas je 550 maraka, to je više od 2 puta. Ista stvar je sa farbom, vi morate farbati površine, drvo, željezo, čak i beton ili kamen. Cijena je utrostručena. I da je nabrajam dalje. Što se tiče energenata, nafta je danas na najvišem nivou posljednjih 8 godina. Kad sam bio krajem septembra u Americi, sad su počele priče kako sam ja otišao u Ameriku, otišao sam sa brzim antigenskim testom. Otišao sam u utorak, bio u srijedu, vraćao se u četvrtak. Dakle, u Americi je cijena goriva po galonu, galon je 3,8 litara. Cijena goriva je bila uvijek dolar, dolar i po, sad je cijena više od $3. To znači ponovo dvostruko povećanje i to u Americi u kojoj se uvijek vodilo računa da cijena goriva bude znatno ispod svih cijena u svijetu. Ja se sjećam kad je cijena galona 3,8 litra bila $0,69. Dakle, manje od jednog. To je bila četvorostruko jeftinije prije 30 godina. Četvorostruko jeftinija nego cijena u tadašnjoj Jugoslaviji ili Njemačkoj ili Austriji. Danas je već preko $3. Cijena gasa ili plina. Vjerojatno pratite malo šta rade ovdje između istoka i zapada. Rusi vrše pritisak da se prizna da se otvori, da dobiju certifikate za sjeverni tok koji direktno spaja Rusiju sa Njemačkom, koja je najveći potrošač tog prirodnog gasa. Ovi to ne dozvoljavaju, Amerikanci vrše pritisak i šta rade sada Rusi? Rusi daju na kapljicu taj prirodni gas, postojeća 2 gasovoda, jedan ide preko Belorusije, drugi ide preko Ukrajine. Povećavajući cijene gasa slušajte ovo, za 10 puta više nego prošle godine. Znači šta to znači kad vi Njemcu kažete da će vas koštati gas ove godine 10 puta? Njemcu, Austrijancu, Holanđaninu, Belgijancu, Šveđaninu, Švicarcu i tako dalje. To je strahovit porast, to je takav udar na sve. Ne samo na industriju, na standardne domaćinstva. Dakle, pogledamo iz tog aspekta, hiperinflacija već jeste na dijelu. Ona kad jedan put krene, to postaje sila sama za sebe. Nju više ne možete ukrotiti. 2022. će biti vrlo teška godina za sve nas, jer sa hiperinflacijom sve što imamo gubi vrijednost. Ako imamo novac u bankama, svakako nemamo kamata na tu štednju. Taj novac u roku od mjesec dana može da izgubi 10%, 20%, 50%. Džaba nam što ga imamo u švicarskim francima ili eurima ili dolarima, vrijednost se strahovito otapa. Koja vrijednost jedino ostaje? Uvijek ostaje vrijednost u zlatu. Vrijednost u zlatu zbog toga što je to dragocjen element, zbog toga što je on limitiran u svojim količinama. U zadnjih 10 godina sve zemlje koje razmišljaju o budućnosti gomilaju zlato u svojim trezorima, kupuju sve raspoložive količine od Kine, Amerike, Njemačke, Italije i drugih zemalja. I sljedeća stvar koja ostaje u svojoj vrijednosti to su nekretnine. Dakle, nekad je bilo, napravite 3/3, 1/3 u korpici stranih stabilnih valuta, na to možemo gotovo zaboraviti. Druga i treća, zlato. Uz zlato može i srebro. Srebro također zadržava visoku vrijednost jer su potrebne ogromne količine srebra za proizvode treće tehnološke revolucije, kompjutere i sl. Dakle, zlato i dragocjeni metali i nekretnine. Sad sa nekretninama dolazimo do nove priče. Šta običan, prosječan čovjek da radi? Pošto ni vi ni ja nismo ni Bill Gates, ni Elon Musk, ni Zuckerberger, nemamo $100 milijardi i možemo da se igramo sa dionicama, sa nekretninama, sa jahtama, sa zlatom, sa putovanjima van ove naše planete. Dakle, mi sa našeg aspekta treba razmišljamo bukvalno kako preživjeti od prvog do prvog u mjesecu. I šta je nama strateški gledano izlaz? 2021., 2022., 2023. nije izlaz za naše ljude, za ljude koji imaju ilirsko-slavenske korijene,
da žive na zapadu, niti u zemljama zapadne Europe, niti na sjevernoameričkom kontinentu, Amerika i Kanada, niti u nekim drugim, po navodnicima, razvijenim zapadnim zemljama, kao što su Australija i Novi Zeland. Zbog kršenja ljudskih prava, zbog tiranije koja je već nastupila, izlaz treba da bude povratak na domaće ognjište. Evo ja po prvi put koristim priliku da pozovem našu dijasporu, bosansko-hercegovačku, hrvatsku, srpsku, makedonsku, crnogorsku, bugarsku, da se vrate u zemlju svojih otaca, svojih korijena, svojih djedova i pradjedova. Mi nešto kapitala imamo. Nemamo podrške birokratije, na to trebamo biti spremni. Političari nas ne vole osim ako im ne poklanjamo pare. Birokratija nas ne voli osim ukoliko kroz mito i darove njih finansijski bogatimo. Vratimo se na zemlju, vratimo se sa, bez obzira koliko malim ili velikim kapitalom imamo, mijenjajmo ove naše sredine. Ako smo prošli kroz taj svijet, dobili nova iskustva, na nama je zadatak i misija i zbog nas samih, i zbog naših država ili državica, nažalost, zbog budućih generacija, da ove naše države učinimo drugačijim, ne kao zapadnim, da ih učinimo mjestima za pogodan život, da se sami damo i u poljoprivredu, i u flaširanje netretirane vode, i u neke nove tehnološke postupke, i naravno u visokotehnološke industrije. Mi to možemo. Ovdje govorimo o ogromnom broju ljudi. Pa mala Bosna ima između 1 i 2 miliona Bosanaca i Hercegovaca u zapadnoj Europi, Americi i širom svijeta. Srbija, pa vidjeli ste prošle godine, 800.000 ljudi se vratilo kada je bila, pa su praktično istjerali radnike iz Srbije od Italije, Njemačke, Austrije, Švedske, Amerike. Govorimo o 100.000 ljudi u svakoj od ovih naših država. Pa mi bi mogli da promijenimo lice naših država, da ih pretvorimo u istinski demokratske države, države sretnog življenja. Pa ako nam ne daju podršku te birokrate i političari koji gledaju samo sebe i međusobno se udružuju, sarađuju, ekonomski, finansijski, kretanje roba, kapitala, ideja, sarađujemo jer govorimo istim jezikom.